يتزوج مرة ثانية. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: طوبى وطوبى شجرة في الجنة، طوبى لمن هدي، أي هدي إلى الإسلام، وكفي، أي في حياته الدنيا، وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة أيتها الأخوات والبنات، القناعة كنز لا يفنى. وأما الرغبة في هذه الأشياء الدنيوية فهي لا تنتهي، وكلما كانت المرأة أو كلما كان الإنسان ذكرا كان أو أنثى أقنع، كلما كان أسعد. كلما كان الإنسان أقل حملا من هذه الأشياء الدنيوية كلما كان أسعد في حياته في الدنيا والآخرة. كلنا سندخل قبورنا وليس معنا شيء من هذه الدنيا، لن نحصل إلا الكفن. فلماذا نكثر الأشياء خلفنا لغيرنا؟ والله سيسألنا عنها كلها قبل أن يدخلنا الجنة أو يدخلنا النار، سيسألنا عنها. فهذه السائلة تقنع بما رزقها الله عز وجل. والرجل الذي يتزوج ثانية أو حتى ثالثة أو حتى رابعة، الغالب عليه يكون رجلا بحق عنده القدرة المالية والبدنية والنفسية والشجاعة الكافية أن يكون زوجا لامرأة وامرأتين وثلاثة وأربعة، والعكس بالعكس. فأكثر الرجال للأسف في هذا الزمان لا يملكون هذه المقومات. فوجود امرأة أخرى في حياة الرجل شرعا بزواج أو أكثر من امرأة، هذه كرامة للمرأة وللرجل. فأن تكون المرأة زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير من أن تكون بلا زوج. ولذلك تقنع بما رزقها الله عز وجل وترضى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرها أبدا. Pertanyaannya adalah di sini bertanya Ustaz, adakah kiat-kiat supaya mudah untuk berbakti kepada suami? Misalnya istri Rasulullah yang bisa hidup qanaah dalam kesederhanaan dan tetap sabar walaupun istrinya lebih dari satu, tetapi tetap mudah untuk berbakti kepada Rasulullah. Maka Syekh menjawab, ya, yang pertama tentang qanaah, ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Tuba itu artinya beruntung, ya. Dan beruntung yang dimaksud adalah balasannya surga, ya. Bagi apa? Bagi siapa yang tumbuh dalam Islam, kemudian dalam menjalankan syariat Islam, kemudian dipenuhi kebutuhannya dan dia bersifat qanaah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah ini adalah penjaga kita dari ketamakan dunia. Kita semua pasti akan mati dan tidak membawa apa-apa ketika kita mati. Harta yang kita miliki, ya, ketika kita mati
akan dibagikan kepada orang lain, dibagikan kepada ahli waris. Sementara kita tetap ditanya pada hari kiamat tentang harta kita yang kita tinggalkan. Ya bayangkan, ya, hartanya kita tidak dapat gunakan, tapi kita tetap ditanya, tetap ditanggungjawabkan di hari kiamat. Ya, hendaklah kita bersifat qanaah. Kemudian untuk suami yang menikah lebih dari satu, ya hendaklah dia mengetahui kemampuan dirinya dalam hak-hak istrinya, ya, hak-hak istrinya dan melihat kemampuan dirinya juga, ya, dari harta, kemudian dari kekuatan dan sebagainya. Dan saya menegaskan di akhir, ya, bahwasanya seorang wanita, ya, ketika dia mendapati suaminya memiliki istri lebih dari satu, ya, 2, 3 dan seterusnya, ya, itu lebih utama daripada seorang wanita yang belum menikah, ya. Artinya ketika memiliki mantu itu lebih utama daripada dia gadis ataupun janda, ya, yang tetap tidak memiliki pasangan. Saya menegaskan itu, ya, jemaah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Soal misalnya, Syekh. Hal sahih jika الزوج رضي بزوجته مع أنه توفيت فلها الجنة، لكن في حياتها لا يصلي ولا يستر العورة، هل يكفي برضا الزوج لدخول الجنة؟ إذا رضي الزوج بزوجته أولا دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله عز وجل وليس بعمل أحد من أعمال الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلن ندخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. ونتقاسم الجنة بأعماله، فالرجل الذي يرضى بزوجته والمرأة التي ترضى بزوجها وتسعى إلى طاعته وإرضائه تعلو درجتها في الجنة إن كانت من أهلها برحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك الرجل، ولذلك لا بد أن نعلم أن ليس هناك من عمل أبدا من أعمالنا مهما على هو الذي سيدخلنا الجنة، إنما هي رحمة الله. وكما أمرنا عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فنحن نسدد ونقارب. عسى الله عز وجل أن يرضى علينا وعليكم. تفضل. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar kalau seorang istri meninggal dan suaminya ridho maka baginya surga, padahal waktu hidupnya istri ini tidak sholat dan tidak menutup aurat? Kemudian Syekh menjawab, ya, bahwasanya masuk surga itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan-amalan di dunia, ya, bukan karena amalan-amalan di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan hadis ini, ya, semuanya kalian akan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan kalian. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, ya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, iya, termasuk aku. Ya, artinya amalan Nabi saja tidak cukup untuk masuk surga. Ya. Yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang mengantarkan kita kepada rahmat Allah adalah amalan-amalan soleh. Ya, kita melakukan perbuatan soleh untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan yang membuat kita masuk surga itu rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita. Ya. Kemudian tentu saja, ya, ketika dia mendapatkan ridho suaminya, ya, itu mengangkat derajatnya, ya, mendapatkan pahala. Tapi ketika dia tidak sholat dan tidak menutup aurat, ya, itu juga belum bisa menurunkan derajatnya ataupun menambah dosanya. Dan ini, ya, saya menegaskan kembali, ya, bahwa
bahwasanya tidak ada amalan mutlak yang memastikan kita masuk surga. Andai pun dia suaminya ridho, kemudian dia selalu sholat untuk aurat, ya, lagi-lagi yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah. Nah. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Gak ada ya? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.